Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. Today we will start unit number 10, drug addiction. ड्रग मंशियात, एडिक्शन लत या आदत, मंशियात की आदत या मंशियात की लत. लर्निंग आउटकम बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल वेरी फर्स्ट पॉइंट है बिकम अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ ड्रग्स. मंशियात के जो डेंजर्स ख़तरात हैं उनके बारे में बाखबर होना है. रिकॉग्नाइज द सेंसिटिविटी ऑफ क्राइम एंड लर्न टू से नो. क्राइम की जुर्म की हसासियत को पहचानना है और नो कहना सीखना है. चाक आउट अ प्रिवेंटेशन प्लान, एक बचाव का प्लान बनाना है फॉर ड्रग विक्टिम्स, नशे के शिकार लोगों के लिए. रेज अवेयरनेस, शाऊर पैदा करना है अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, बहाली के मराकज़ के फ़ायदों के बारे में शाऊर उजागर करना है. गेस द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट में से अल्फाज के मायने जो हैं वो गेस करने हैं. आइडेंटिफाई एंड डिमॉन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के इस्तेमाल को जानना है. आइडेंटिफाई एंड यूज़ एडजेक्टिव क्लासेस इन सेंटेंस, पहचाननी और एडजेक्टिव क्लासेस को पहचानना और जुमलों में उनका इस्तेमाल करना है. प्री रीडिंग, रीड द टाइटल ऑफ द टेक्स्ट एंड डिस्कस द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन. नशे के लत के असरात को डिस्कस करना है और जो टेक्स्ट का जो टाइटल है इसको पढ़ना है और फिर मंशियात के जो फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करना है. व्हाट मैसेज डज दिस पिक्चर कन्वे, ये जो पिक्चर है ये क्या मैसेज कन्वे कर रही है. ये पिक्चर जो है बचाव का मैसेज कन्वे कर रही है, अपनी ज़िंदगी को बचाने का, रिलेटिव्स की ज़िंदगी को, अपने एनवायरनमेंट में जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी को बचाने का. हाउ कैन यू हेल्प अ ड्रग एडिक्ट, एक नशे का जो आदी, ड्रग एडिक्ट नशे का जो आदी है उसकी आप कैसे मदद कर सकते हैं. लीड अ नॉर्मल लाइफ, को अपनी ज़िंदगी को एक दोबारा से अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से गुजार सकें. ड्रग एडिक्शन इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम, ड्रग एडिक्शन एक आम मसला है. ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में. टुडे, आज. ड्रग एडिक्शन, नशे की लत आज पूरी दुनिया में एक आम मसला है. देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ ड्रग एडिक्शन, नशे की आदत की या नशे की लत की बहुत सी इकसाम हैं. बट द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल इज़, लेकिन सब में से ज़्यादा ख़तरनाक इज़ द एब्सोल्यूट डिपेंडेंस ऑन इट, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इस पर मुकम्मल तौर पर इन्हसार है या इन्हसार करना है. एब्सोल्यूट मुकम्मल, डिपेंडेंस इन्हसार ऑन इट इसके ऊपर. लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ड्रग्स, लंबे अरसे तक मंशियात का इस्तेमाल काजीज़ परमानेंट मेंटल एंड फिज़िकल सिकनेस, लंबे अरसे तक मंशियात का इस्तेमाल मुस्तकिल दिमागी और जिस्मानी बीमारी का सबब बनता है. Some kinds of drugs are that cause disturbance of mind and body, मंशियात की कुछ इकसाम जो कि ज़हनी और जिस्मानी परेशानी का सबब बनती हैं. आर हीरोइन, मार्जियोना भंग, तंबाकू, विलियम कोकीन एंड अल्कोहल और शराब है. मंशियात की कुछ इकसाम जो कि दिमागी और जिस्मानी परेशानी का सबब बनती हैं उनमें हीरोइन, भंग, तंबाकू, विलियम, कोकीन एंड और अल्कोहल यानी शराब शामिल हैं. मंशियात की कुछ इकसाम जो कि ज़हनी और जिस्मानी बीमारी का सबब बनती हैं वो हीरोइन, मार्जियोना भंग, तंबाकू, विलियम, कोकीन और शराब हैं. ड्रग एडिक्शन इज़ कास्ड बाय द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स,
ماحولیاتی عوامل انوائرمنٹل فیکٹرز، ماحولیاتی عوامل نشے کی عادت کا سبب بنتے ہیں۔ ماحولیاتی عوامل نشے کی عادت کا سبب بنتے ہیں۔ A few important environmental factors that may cause drug addiction. چند اہم ماحولیاتی عوامل جو کہ نشے کی ایڈکشن عادت یا لت کا سبب میں بن سکتے ہیں اور وہ ہیں بیڈ پیر انفلوئنس، ہم عمری کی بری صحبت کا اثر، پیر ہم عمری، بیڈ بری، ہم عمری کی بری صحبت، انفلوئنس اثر، اینڈ ٹربلڈ ڈومیسٹک بیک گراؤنڈ، اور ٹربلڈ پریشان کن ڈومیسٹک گھریلو بیک گراؤنڈ پس منظر، اور پریشان کن گھریلو پس منظر ہیں۔ چند اہم ماحولیاتی عوامل جو کہ نشے کی عادت کا سبب بن سکتے ہیں وہ ہم عمری کی بری صحبت کا اثر اور پریشان کن گھریلو پس منظر ہیں۔ When young people remain in bad company، جب جوان لوگ ریمین رہتے ہیں in bad company بری صحبت میں، and do experiments in the name of adventure، ایڈونچر مہم، اور مہم کے نام پر تجربات کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹس تجربات، ڈو کرتے ہیں، تجربات کرتے ہیں، they may fall پری شکار، فال ہونا، تو وہ پری ٹو ایڈکشن، تو وہ نشے کی عادت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جب لوگ بری صحبت میں رہتے ہیں اور مہم کے نام پر تجربات کرتے ہیں تو وہ نشے کی عادت کا تو وہ نشے کا شکار ہو سکتے ہیں، تو وہ نشے کی لت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جب لوگ بری صحبت میں رہتے ہیں اور مہم کے نام پر تجربات کرتے ہیں تو وہ نشے کی لت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ The people who are dissatisfied، وہ لوگ جو کہ بے چین ہیں، and discontented اور غیر مطمئن ہیں، with their lives اپنی زندگی کے ساتھ، میں ہو سکتے ہیں also resort ہوتا ہے کی طرف آنا، to drug addiction نشے کی لت کی طرف آنا، in order to seek escape بچاؤ، seek حاصل کرنے کے لیے، escape بچاؤ، from responsibilities of life زندگی کی ذمہ داریوں سے، وہ لوگ جو کہ اپنی زندگیوں میں بے چین اور غیر مطمئن ہیں، وہ نشے کی طرف رجوع کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں سے بچاؤ حاصل کر سکیں۔ وہ لوگ جو اپنی زندگیوں میں بے چین اور غیر مطمئن ہیں وہ بھی نشے کی عادت کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اپنی زندگی کی ذمہ داریوں سے تلاش یا فرار حاصل کرنے کے لیے۔ یہاں تک ہمارا جو ٹرانسلیشن ہے وہ ہے، اس کو اچھے سے یاد کریں، ورڈز میننگ کی پریکٹس کریں لکھ کے، اور اس کو اچھے سے یاد کریں۔ اللہ حافظ۔